بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارن الحال كنت تلين تبارن يا كنترول مسلمي يا كنترول حفالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنترول كولا نين بارن اللي بخلر لندين غراكيلين كم يعني أجل نعمل نتين خفتان كنيسلا كتربة كنيسة جامين لو جماما kon sanabi hanalu konton amantambi safe ko kunisa jamen bami nalbala ko kalama minna ko dantege talia na be ngaketa awa na mafata ni misilmol he idankun lungo hana de maroke mbarngal la kunisa jamen lo koto o jamen o awa abaro alhamdulillah rabbil alamin bibi baro bataba kon sanabi hanawol dantege misilmo mu be bel kafringa ye awa adayilo fanan bata lohola o dayilo wo o meno kele wo nya fa misilmo la longala bambe le denta kola fa sa kembe lon kuta sa kembe mutakuti sa kembe je kuti awa ne alfa min be halar len jambi hanawo ko dante galian hana duwa misilmo liya min ha awa de maro ka koto o mo folo mon fan sarane fangalte ko mer nya jal nya minate awa o kola ale sorba minte o fanan bijan ale sorba min tenyi a hakumin ke nkoto hakumin gire nkoto asembo habu kunisangan tati bare kunisangole haboro fenfen ninke nkoto afana ngakele ahala hido tala hakele fana ahala timmale fana mbe jamen ko min kalama astafo tan fo muhannin kilim bibi jamen ko mbe min kalama min dante ketanyen lagne nin Senegal nin Gambie kon tema muhannin kilim de maro la moli bela tartato barale sorba minte sifa jamen ko to ma sifaje hilo lo nya sifa minto kunisa ko yinto ha boro ke ha ka ha sa kila invité fananta ko do tugo awa be douala simayni jata kende ala alkana na barajo sila ko to fo ha fale arjana kallan kila awa wale sorba minte bi hambe hanal konto hanal long jamen ko yinna ha fo ko jamen bibi alhamdulillah abaro abata jamfaya abata ban adayelo bata lohola o ko mbolo kunna jambi o kola alay makhili dumbia o fanan bijan o mukun sangolete awa alhi lonne nyun koto nga réunion minke jamen ko yinto réunion nga folo kem fan sarani yajan fula nyon tato kale mayli dumbia ya saba nyoko fanan ngo kijele nani nyoko ngoke awa hambe fan sarani yajan lulu nyoko fanan ketta janne woro nyoko tata ke ruwan woro wula nyoko tata ke limosu awa sagi nyoko alaman kito la awa nin kolu dunti nyoko bulla non ton tumbe talo kala rube le num voilà na vice président ya alhalon ne ale mayli dumbi be samane keta yaje awa etollo moy ko jakar fate o fanan bija ko xana al konton xana baringalu nu wallahi ro merci jamen ko yinto xana hadan tegeye o kola ale seuba dan sobi jang aba algo fana lonne hafatan bijin la hambe ata jamen ko en ko hana hanawo dan tegaliyan akobe kenya min ta nabe al halamin to ale fodo jaho bijan atal mo trésorier nyun koto awa ko halu konton awa hana jamanu walila jamen ko into hana dailo dan tegayen o kola ale gundo madi dan sobi jang atal mo nyun ko vice président jamen lo jama min nasigita a groupe min nasigita a comité min nasigita a bureau o vice président o matelete a mingere en kota sembo hobo min gobe dan tegelen lu men nan silantelan khammeta ko malon ko fo mo bi jamban sen 2000 la min se ke fanka mo goti ala tala ta ki atelete khata ka fa ko bulata lu menna hanje bi yanga min tabe nyaata lo dro nim boro fota awa anan man to koma adala dimbalo hambe be dola fana nyewo ko la falta la sa falinga arjana kallankela no bote jang ale sorba kade o fanan bijang e tollumu awanyun ko nya tongo te tol bibi tollumu alfa kallalati awa denko kunisani dar salam temaje no bote yen do ko bijang momo lamine jabi albe hamillon ku kuninja kunete jamen fanga hata so asma ha hana bula bila jama be hi jigo sigi mo minto keta telete ko hake ako president ate bebe nke ini se wolon bi ko de nen jusla ko de ako to ko de voilà donc atal mo president ate bol fo ruwan hana tere réunion ento hana yin ko dan tere misil molia awa nala hanje tilo ento wol mon je ko te
awa hana wo ko dan tigale hana jamalo lon wo ko la ala sugo na sugo ala sugo hata jama hata bla han tuba la ka ba tu siti infon ile kunisa jamen lo o siti abe tolarin tuba la fanga ko tuba kunisa jamen do tolara tella donc itul khay haminke yun ko to dantala ala sugo na sugo ala sugo fedo wolma wa ninga kumota satare sana kumodi kuma tigolma dati mi namta ta koto isa dan tage jama'a alko fo be saba kalma wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Mbe badingi be kontonna bi mun se walum balati bi mun nyahalum balati alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Mbedun na fusi kono folo mbalu tarala fida wola nkoto luyen ya men ko indam tata men nyala amanna ila bay inyala mbal tarala wo fida wola nin kurata nga fida wo ko liyen o mo ho folo wala mo alhaji mfama diti isa fo memma komba koro kunisa afula nyoho alhaji khalifa na plié ba aha kuba ke nkoto aha gere ba kato aha jata ya ba kato atala man ake wonyala ukola alhaji bahir ba darame alay bahir ba darame ufanan hakuba kata koto aha gere ba ka koto alaman wulu ke tarabbi dungo kono la nase ki nyala bari mbelari ngala iruho wol bena ibena la je wolungo wakola ani mpansu konte même tumbe rube mpansu konte keba mpansu konte keba o fana mujata balati jamen ko nyento wakola ani fenge tasibongo nyi karamba dumbia karamba masembe o fanan habara ba ke nkoto benala fidawo kele wolle yen anato malumu me dendingo ngamen tofo mammen tofo nin kurata nga fidawo ki yen fatala mensa anemo la sima ala sago annabi sago alu sago mbatalu tarawo o fidawo la nimbota non silenyin mbe atala tantula baki mbe Mamad Lamine tantula anala vice president ni wolmo alhaji gundo maditi mbalu tantula baki anila trésorier ni wolmo fodoti mbi tantula baki ala sago annabi sago isago ani alhaji mahili dumbuya lumenna ne Mamad Lamine hanyin kumo tofo mbori ngi nga folfolo le kili ha kumo faye akoko ta konsi futune akonsi futune o mahili dumbe afana mfele ja mbo fana tantula o kola ala surba minte ikijana surba minte la kumo fo nyamenna vraiment c'est incroyable bari ala fangale ba sarala o kola ato hande nye Sekhuba dan soho mbi tantula sabo men hasate inu ke hakili kilinti haben kan kilinto hajamen kilillo sate inu tema mbi tantula wala o kola surba kade me surba kade mba tantula adoholu adoholu maîtriser baki ala fa ala basarala bi nyabelori ngatele to bi adoholu afalu be jele d'accord bari ha adoholu abo woluba kanna merimbi baki oto mba fanan tantula ala sago annabi sago alu sago na keban tejang ni wolo musoro ba jahabiti ala soro ba jahabi anteja parce que tu menala le pare affaire do la hamta kilarmon ame bono je bitu ko hasija
wala musurba jahabiti hankile hala gatto fonye mbato ma be kontonna khasinna alfa fangama ni wole be limos tata ba fode mbatantula mba jagila kabiri ngakili lum folo ngay mfaye akonyana ko basi wondinte kunum fanantugu ngakili proposition membe nya nganya sifaye akonyen ko basi wondin toti ko ni nganya ita jamala ni jama bentato akata bilarin taka o konola Messi no ito mbi tantula nyimbe mo ate la uruginte yalati nyimbe mala kallanke yalati parce que njanna ka teletilo ntol la karamba karola njanna ka teletilo oto mba jagila no mba tantula no ni sate dunkilu fango ni wolmu jalam madiyati ajana kar ala karam holatilo ota telefona na dawla mo nyenti atel la uruginte ya mo nyenti atel la kallanke ya mo nyenti mbe duala ye fatala Messi si janga nin kende ya diama ala sago annabi sago alu sago bari non nse wata Muhammad Lamine la anin gundo madi anin fodo nse watila ne haje kabirin benka da jallu men folo nte kolon kontul ke balu hatu koma dinding lu hata hanyato hawala timmale ibatola timma habar wa hansewa ambi alasago annabi sago alusago me fusu fono folo fongitul fanga tantu hi jagi hi wali ni malon parce que habara menke hantel la baroki habara menke hantel la baroki wakonola ni ila dinding hi la baroke même bi ta fanamma ha jagi ha fateto diama idol habaru menke ala bi sara la wala law bar ntebe men voltage lenyi o muy fateto dia kan alati hi fateto diema bari barajo be ala le bulo ala sago annabi sago alu sago mbo wodwa tara kela lula hadwan na sawante nu yenna alfa men nu fatuta hafidawo kiyen fatala mensa nemo sima ndendi mfango alhamdulillah rabbil alamin ndamita kudul to jang malon hafu ko biyan sen tarajang mawolon hafu kon se biyan ke mawolon bar ala ni la duwa jabo mbola bulla ni wonte ndamita ku jamala to jang bar bi alhamdulillah rabbil alamin mbalu be tantula mbalu be jagila ala mo khaira kala bela ka furnya kila fan hormona par koto nimbo tanon silenyen bi nabbe ngay ko jambi wala mun na jamengo dayeloti jamen dayelo fele apatasi fendu mefo organisation ko fala organisation leke be hilo dula lon menyanta menkela wo holo ngawo be ngale ke jambi mbati nyo homma soso hambata ben kankilinto o ben kankilinto wala munyenti kafo be na lanka hata bigini ma hanabula Dar Salam la hanabula Kunisala hata habula merebesiala hata habula Fardala la kafo le jena lanka kafo le sele benyadi o mususi la timbulula men halo ngakan kipelala kafo lo hakamuta la nyadi o mususi la timbulula ngakan memotala mbatinyo honjewoma mbatinyo honfahamoma turma ko Muhammad hakino kile to kinikula barnin kini fananteje ante tahanola mba wole beje mbatinyo hom mbata ben kankilinto bar halanyin kan kunisa nyinsi saba kunisa ngolu be membola hala 50 euro kan habila wo habila ila habila ke ba 50 euro makani alla sati alla konto wo konto ila sate ke ba ha 50 euro makani o konto woto bigini fana wonya bigini nyinsi kili bigini nyinsi kili ngo okola
ani 50 euro Dar es Salaam nyinsi fula nyinsi fulo wo ha 50 euro la tege bema Dar es Salaam fem nabe faransi jang abe ha 50 euro nyinsara o kola faradala ulfana nyinsi kili hala 50 euro kan mo kilin ha 50 euro bo pour jamen dayelo merebensia nyinsi kilin o ha 50 euro la tegema mo ha 50 euro bo hala nyinsi kilin o kan o kola silenye hanawo centralisé ha dantege mbenala wolo to sigila men benala ila domo ma fensongo adi ila balu kasabo ha kewoti musolu fanan moho 50 euro haja tatambi konton na jang haja tatamba barka bulali ini la musul ini la kafunyo ko lumume 50 euro moho 50 euro habo habilolu isala sima habilolu moho 50 euro alako dame yelo se ma fa non bulu nyamen na metoro moho menu benala konkomi mutanyamen na mbati nyohonje woma nyinso membe bola wonni 50 euro inte kila kilinti de nyinso be bola le o kola sile nyi be hana 50 euro bo ala sago annabi sago alu sago hawo bu nyala sia aluma alunga wuli ngalo ngawo ko nyabo kunisa dimbe tolu mbalu kilila kunisa dimbe tolu mbalu kilila nyinso saba menjana la tege kunisa ma mba dimbe tolu kilila manyina kaki shor kujang mbela rara te kilim fama nyinsi fulala bola telma ju so habun mbeye fenge tonde nyi surba dumbiya kilila surba dumbiya a mbulo be lorien mbe buramasuri jawne kilila buramasuri jawne mbulo be lorien nyinsi saba menjana la tegemma ala sago annabi sago alu sago anya kunisa dimbe to malumu me mbulo balu yen fo atala men sake nkana malu atonde nye gundo madien ngana mar gundo madien ko ebe wala awa alukana namalu gundo madien ala sago annabi sago alu sago nese o badar soko alkana namalu yen Dar es Salaam orfana nyesi fula mbe Dar es Salaam dimbe tolu kilila sorba ka de fanga ma doti sorba ka de ma doti afere kata adoholu afere kata nyesi fulo hasiti okola faradala me faradala halo jahabolu be himalonne itu zafu ituro makubuluku nono tolu telema ibanna ya tafisi buluku nonoto woto ni wo muto nyalati nyinsi kilingo e afere kata habula julola hana godo hadantege ala sago merebensia wonya merebensia fana iramane wala iramane mbulo be lorien nyinsi kili hala 50 euro kan mo na be je ila maro kono la ila nyatongo ya kono la alako nse moholu bunya nyamenna nse moholu bunya nyamenna gasi mesoto ima ala sago annabi sago alu sago mbalu kontonna ngamira ndebe kumodan na jang mbe menkel men lala wokan wala mu mbadinglu dimenu handema jamen ko into hata tuba ngolu mbalu tantula fango tumben na la jamen ko nyento
bar tuba ngolol hande ma baki altamitan na fango kuta yala altamitan na fango sembente yala hanga jame nga soto oto tuba mbalu kontonna tuba ha mbese waralula tuba alu yala mo kunisati tuba atolo tamo kunisati alumbe mate juli kidingelati ni haje siti fango to holata ko tuba kunisa jamen lo jama ha o mo jigi balati al dungo yigo fanan na timmale al hoji go la timmale woto mbe alu tare la halla lo nyim fanan na ko jamen da yelo le 23 décembre jamen da yelo bekela tuba alla bunya be woloto anin ka kande sate bilu ni woro nye halu be bunyala ala sago annabi sago alu sago sate bilu ni woro nye hala sialu be la kafuringa kuma manna jahabiyama kuma manna dabankuma anin tasibon halu bela bunyala taranyento jahabiya tasibon dabanku alu bela bunya be nyeneto kunisangolu mbe jame ngadaye la le 23 décembre Allah herhere bunya be woleto anin ato malu mamme to hofo mama ya bo le kono la suge bi bo le kono sogo bol bo le kono la mbalu be tantula ha albunya la tarato hafo ko le 23 décembre mbe jame ngo dayele la na kontrobe sila le samadi darame le sama darame ila bunya bato kunisangolu mbe dame na ikhabara menka kabiru adam tadula manyinala ngakilo bako oto ila herhere bunya beje mbe dame nga dayele la le 23 décembre anim base khusise ila herhere bunya beje mbe dame nga dayele la ila herhere bunya beje anim bafo de girasi ila herhere bunya beje ale bafo de girasi ila herhere bunya beje jame ngomba mba dayele la le 23 décembre Allah herhere bunya beje ala sago annabi sago misilimo jama sago ninyi na tamenna na president bejang wala vice president bejang iso kafwa iso la kani ala yusumani fango ninyi na tamenna iso la kan parce que comme on to so ne ari mbulula awa nkangante la bulari mbake mbalu be kontonna wala mun na kumoti herba dan so honna kontrobe silama ngakilo tumba mar jambi parce que akol kabe nala bar maje woto herba ila bunya be neto mbata be nyinto nga programo ine ke jambi anin tura jahabi ifana na bunya bato ikolo ki be nala le bari manana ifana na here bunya bato ala sago annabi sago alu sago mfansu konte be wonya amemo tamfana na musulu be jang nga hajatata kamele abe musulu makilila ko fi senata rabbe nga nyento yo bari jamano nyi akulu khasiya fatu konte fela be jang na mariama jawara fela ibe jang ila herhere bunya be wala to moho ni 50 euro alako jami ndayelo so soni ambulu nyamenna bawo hajata tante jang abenyi melale barhambi fatu konte sala siama ba telmo ordinat vice presidente asabu nyala siama hava kombata benyento moho 50 euro tumadon ba miraring wonte basiti voilà bari be fanan ba sarala ila habilo le konola eke la habilo comme fatu konte ake 50 euro afan 50 euro ça fait 100 euro amisalo tarima couple 100 euro
wala abe onyale ambe alsago ne sago alsago ne nyina tamenku ala Usman fa be jase na tambina na wala mo wasalamu yo barngalo hambe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh albata fan sarani la harfu la me hamin yita jamen daylo ko into kun sa jamen ba min na jene loten halla longa la hafo ka daylo batal lo la le 23 décembre awa 2022 nyin kun sa je inshallah awa mbe alta la tara la falta la saytan be kendo la hatambe akunna awa kumin be bular nga ko to awa da jamen daylo jogono ko awa fere ko awa kumin bo fananto albato fanamme min tegeta kuni sangolu manyin koto ala ko fo jamen daylo fasa soniano alfal bulle nyaminna ha fo kuni sa mo 50 euro comme dalta boro le nyamine ba kalmale wala ha amaden ha le nyogon kan ala ko fo jamen daylo awa fere sa sonia nyaminna ani magafenga fanaminna tegeta satelu ma albato fanamme hambi harful albenare isasagi awa kuta yale aliyentugu ha bunyata halasi misilmo me bele kafringa ma hata france jamma hata habula ha afrikila ewa senegal bitugu lagne kono je hata habula han tuba ngolo ala hamin geren koto albata me manyina la bal tantula la bal jagila la anen invité min yete un koto awa mina de marocain ko to hajana sitembo ma albata tanturo me albata jagiro me hambe be tambila duwala aliyantugo awa bena la harfo dila le gundo madma awa talmu jamen lo jama vice président hambe harfo min ba fananya halan fan sarane taka satra fana soyita alako fonna fahamo sama kafnya minna wassalam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما توبا كنوسا جامير لو جماعة كوندا مسكوندا قال في كونتون après-midi na contrôle minga la foko kabe khalsari nje kumala bureau kono la na président tola mamalamini jabi ba khalifa bi nje lumba le kunda biten sewar kuba ni alhawlo kila hawlon mo fen ni nabeja al muhero kala beledini alay sarandi na alfalemo atalham makili hajigo ke alati hajigo ke kilati hantul ke nyato ngoti na président fele jigri mama lamin jabi ntam vice présidenti trésorier fele masiri ani membre mu me beledini khatawlu mahabla bila ala bata jami'o lo abata ban mbata senabi président ko na jami'o dantika ala sarani ani jahani karambaya barami ni hambulala ngakata hanjanne munje turim bitugo alfal bata nyogonje ke ibata jami'o daylo logola ko le 23 décembre alamatu mo silan kendo la le 23 décembre yi jama minna benala jama wol selesene nyamin la ngewlo ko nabi o kola alaji Usman min je kuma la camera la aka kumin ke jame on ko into ala le basara la ala sarani kangala ani président kangala ko ha fa ko mbata sewa dante sewa minna na journaliste lu alaji mbemba silla al muhero kelay ala mo malamin dan solo Sekou Tourelu ala karamba grasilu iham dema bari man tolu dema ri fan dema jamio ka bata ban haw bunya la sima khila khere bunya tren fananto journaliste mu me bele de ningi minga gere do ki jamio ko nto comme bata nyogon jike bata be nto jamio mbada le 23 wala mu la khere bunya bato o kola jahani karamba la khere bunya bolaka manjana la misile hambe ala sago annab sago jama sago dimba ya mil naje majigiri haja tata la jama inilo alama sifa dilam bema alama sifa si ala sate lu kono nyine ko min ke jamion ko kono fatu konte nu namaram no haja tata lu abe me madanno bara folu be darin ala bulu donc me do aliye e khabara min ke alamu alafan ke li saralati alamu barakala li la jidi fa alamu jamion yelo itanam be kendo la sate fonni kelu ku min jebularin bitugo bawo baro na dam tata fo ala bang journaliste lu batan dima ibata kuma handaje bata bay dato bari khamin fo ala bata oke nge min bitugo alfa lu bata ngonje ka ale ba fo de limosu katrabi ale sarani ma ale herba da sola ale se makhlilu atabla ban surba jagbiluma ijana ben munto
comme ni si comme njana fo parce que na ma préciser dole e me fa kamuno lunta mili be na la wala be la sene la nyadi tili sabala mu jamiya dailoti arabo aramiso jumo mo le be katla mo kan fo wala balo soto e be min domula donc on batala sa godo fente kesila godo bata ban godo min nadun ta baro min keta fona jeta bitugo parni alna kila halin fen ni adashi lulo boni sita be se wala le donc pour que lunta on la sene nya nyogon je bata ke bigini ni sikili o kola habilo fen ni mbeje 50 euros keni musu bar jombe o kibere o godo ko mo bigini ala herba da so ana dogol mbe bola no bena la dar salamu président fanga ya président fana nya haja tata da so iya nyin sifula ani 50 euros dar salamu ga fen ni nabijan parce que faut préciser mil be nya wolunte de mil bijan mo musol nin ke 50 euros khala yin sifulu inka o be dan tekela bureau kono le nim botono betala min kunu sa nyin sisaba khala 50 euros ka habilo mu me bela de ninge ha dan tege bureau ye nim botono betala forda la sikili ani 50 euros mirbe safana ni sikili ani 50 euros jandi bargolu mbata betara ala ni annabi nsena na siti la be organisation kele nyamilla pour que nkenga nyabo sani afo le 30 octobre parce que novembre jangola départ le batisi ala sago annab sago jama sago ala sarani bata fidawu tara nasa wanti fure mil ningande hajam ko ndamuta bi ibata fatu bari bi mbelaranga la abele ko me bele jang wala hagulo wala kunya tan kilin ke fidawu tiyen khanemo na ma hinol sima ha hera kem fananye donc wala bije président kangala fo dan tege jamae haketula ka salle la mamadu ya hambe barngalo halu konton barnya control muslimi ya controla albata na vice president bala harfo le me hamin yita wa programme yento min jenare min be bendi jamen daylo la ko ma kunisa jamen ba me na alo taten awa albata la harfo le me hambe benala be kumodi la kumatigol mala ma hili dumbia ko me ngafa le nyamen na ni réunion fula be min ketaya akili na ho soto awa hager min ke on koto asembo habon hanjana sibi yangama awa hambe harfu min ba fana nya hala si baringal ma jamen da yelo ko into fana so ita ko fonna famo stam ka fala yamina wassalam alaikum salam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبتا سيوا دانت سيوا منا كما سيمان تنبلو الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين على غوندو مادي جاننا حرف دولاتي kana jono jannan tuse baki ndunta kumala me kumo dobe je nana ta faka jabe anoleto hambe alasago annabi sago alasago mama lamini ane alaji gundo madi ane alaji fodo biro ko letu leji jang afiyen ko mbata sewa munnan sewata ilanna kana jame ngo dantege alay sarani yen no mbata sewa ban kana fan yaf wallahi fo mfate mate gedunna dum batan sewa parce que bengen be kala jalum minna ala sarane be jamen kuma fulante lum minna ha anim bengen na tana organiser ja nyaminna anin jebi yanga minto wulunta kilenti ikana jono batan sewa ala sarani la reconnaissance ko kono la kana jamen dante ke sarani yen adam tata sarani ya janne ajanna na kum fa sarani ya janne wo batan sewa da wote sewa wala afiyan ko mbade e raminke ma ke mo ya ki fangale mo man ku ke mo le man ku ke mo ye e ra fem den ka to mi fanga taleti ambe ala sego ne besego isago bara min keta be ga baro jele be se wata parce que godo yinin nan taketi o e ba do na mimbula min bala barla wala mu keti franchement c'est wati la baro lale nta opposita ku siamane ko akotale bo e fangale bo kala male bar ngo opposita ala ko ha ben ato janna ben opposition banta je few wallahi opposition banta le je ngo opposita da ban ngal lolo Mamadou Doumbouya yen Mamadou Doumbouya mo falati ale gunda man fele ndin cede voilà nka ye ni ra long jamen ko yi ki meke se bato ida bato tout de suite wallahi ale gunda man la salon kono
nkan kuni galo ngai ha fakin te kete balat feu ida batu parce que des son be tarim bulla jamen ko into parce que galo ngapule de note jan kilinte fulante sabante ngo jamen ngo ninto la groupe yesueta c'est fini ngapule jan plusieurs fois alhamdulillah rabbil alamin ala sarani le do bata jabi anin gala na alfato be la de niga kan min be jam min te jam alhamdulillah rabbil alamin ila seno hana jame ngo dantege ala sarani yen ala sarani ba dantege jamaye o fatan sewa wallahi danta sewa wala me wotu non to fo ngi félicité wala ki wala ñima long parce que wala ñima ko danta jogo sabe tanto sule e xame ko di wala ñima danta jogo sabe tanto sule ala sarani ni ñinga kanne e xame ko di hambi ala sago annabi sago al sago donc wo kono mbati wala ñima long mbata ala sarani fa wala ñima long ala sarani ga jame ko ndawula mal wala fa ngayo amake mo ka fa ngale parce que jame ko tanyana soto sate bele jana kuna ulo soto fem ni sate ino ka di sete lilo nga di yenne ni misilma ka di yenne ni ka jame nge isa sewa harbe 1 km sa sororo oto min no kete wo saboti awul mala saraniti halala manso inuka pa ndo ka godo jere hambi ala sago nabi sago ninga harafota fa da metam bino nonna sewa da ka meta la feno wala godo dumbe ko data be sitrin tendinala 50 euro habilo me beta fono anisiko yo non sa tele moti wo be den mo ko talla wala ni godo ko be den din tala awo ko do ala sago nabi sago sa te dingelu e ko la sara ne khayta nyaminna e ko ala gudo ma ka fo nyaminna sa te dinken do la lu nga wuli alu nga na jami ngol ka memba takela ka sia memba turinti nje fenne fatu kontera 50 euro sadaka dun kote kunna ngolu bulu namana ba jawara ka 50 euro sadaka dun mfama dia ngolu bulu umu kebe ka 50 euro sadaka dun be kunna ngolu bulu iyo ala sago annabi sago ala sago donc wala beje habilo to ba bebe tenne muso be ba sarala anta fula kafe sarala ka dun muso la ke bulla de wonte nyinto oti nyimbe sarala ka du ike la ngolu la bulla wala ba dante kala habilo to yala ala sago annabi sago ala sago ninga harfota fayda fo ngañor hando nen takata edel kala sem fam ba dama de nyale mo sallallahu alaihi c'est bon yo bar ngal albata ale mahili dum bi ala harfo la me abata harfo min na tambita van sarani hami yita wa ne vice president hami yita abatana ha sembentea ha fatam fansi ha giya mo golma ala ko fo be safa mo sta ko ma yaminna hambe be kumo dila kuma tigol mambe kumo dila ale sorba kadema awa dar salam hambe harfu min ba fananya hayita barngal yanyin koto ala ko fo awa ko sama fanya minna afana zoita wassalam assalamu alaikum wa alaikum salam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim kuma jantante ya même fanchara ne tolu mi tarala kuma kilina la min ngadinne etale usman min fanga jesigiri e halwa barkarim bake yen kunu cha misir koyinto inshallah imeta kala ba kunu cha misir koy e hato kala ja inshallah na tamito fanana musulu mil hatta biroke ha godo bo nan tata na le jama e hadwa fen da boti fate do fal min se ke habarkal wi la koto wallahi wasa ke ala bo kelele habarkal di ko moto he kisi jamono em kashoma al kani nya la je ka inshallah mil be jalo mi bogla amin ya khairato misiro en ko mo hormo al ma kalam be de ni amin ya rabbi ma man sho mil halo mama labini ale gunno madi bay fodo ha fala hadwe yende e ha telephone bange jansa ni tama eli godo shoton tala malamini sa godo million shotala se ha dun dabulu konta se bo ngolo ni ni ngatinya malamini godo shoto na fanta banna ha shoto milliari ntata kurilo ay ala na fawata bo malamini mo mbaran barta e ba fa lo computer baba ta do ko dema mbodom family bije alta mfan dal fodema ale gundo fode ale sheti mfan sharani ani misilma to yimbe mfama de bun kono i hadwa fal min sa barkala usman ko moto hala manso yilu taka mana min dini ale bara man dini nya barka ja ninji ko ilali to lume ha fo ko inse siten
bay tol ko sallulu ntoli yen sankili na mutaja na baro kono pocho atariya tale misir sama fana lo tale ngolu jale sabu nyima mili fana tarambe in koto ni se kuma e kuma tala hankere jangaro halulu muta iyon o misiro hormona bargada al sikere jangaro bo inshallah almo kala kuma do bija shwele mo foma hata ke bay nama anim ke ba do be fenge urube lili e hado gerele iyo alhi tantu ala ham holu tantu atolu sumana ham holu tantu te ken semen non ha fote man kuma janya hadwa ulien ande katara be musulu fanga mabetege golu ko min jabulari golu ko min jabulari fenwo fenni halon ko misiro imbarajo min biya alkamal wasne isi wakala haynaba hari hamilari do hinto budu hinta misala min katala hasiya min be turinti misil la kay fana misil mo mili benala katara be mil hande may courage tala ni wol mum barin tubangoluti habunga misiro ala misiro lo ha kata wolu nanya ani misil mo nanya ngam wakale ngayinke na botala duniya be hafo ki man tara misil la ka ci fatu dinga libe mo ne bola bodu lay ba bola non na tambe tani ko ki ba bola ci ma jalale ndaka ngame na atelier to wala musallama yo barngal albata ale sorba kadela harfo la me hamiyita ya nyinkoto albata me hambe ala sago anabe sago ala sago mbe na la kumodila ale sorba mintema ale sorba minte ko ngaw dante gale nyamina hakumi ngere nkoto asembo habun wala habara min ke nkoto asembo habun khata nyinkoto amtata lumenna mbela hada amtaja ha hana bla bila bele fana njaka ala aha kumo ke siti kono la wala aha tamo ke aha boro ke ala har invité ya ketati donc o ken o sifa mansia be dola yon wala falta la sa wa alkiyama nya sigirante ala kana na barajo sila ko to fo hambi fana mimba fana nyen koto awa bibi ale sorba misiro min keta koto ala be ha min gere be ha min kumo ken be ha min tamo ke bibi alhamdulillah awa komite min sigita ko kamma e batana dantage awa alfaliyan khadantage misilmoliya awa ko misiro bata ba dairo bata logola ko le 23 décembre ko misilmol langola wala ki hankili wala kamma ambe harfo min bi fananya halayla harfo yinka fana soyita awa fonda fa mustamma kaflanya min wassalam وبنتا اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم جماعه سي هاكتو mata nyaali mbata sewa nte njaku men kun naten kunu sa jami on ko altala al se ko la ngini bar fo sabo la hatara ko bela ko mbebata tubale bade be fi ha fo ko kunisa fardala bar mensia abe bar tubale bar sigidula Kenya wala hake ne haje mbijambi ko kunde sabule bala adun wo sabo ni wo sabo tata ki en sabo nyimati wo sabo nyima folo fi ha tantule kunisa lante longo asabo ala isara ni jabi ala maheli dombuya ala enfansu konte nenyin le folo hinyo hollo dum ben mbi hakilin kunu sango men batallon o konti batasia ha sabo kenyo nuti ya miyon kuma folo aketan telle nyaala jang o lungo ala sara ni hankili ko ngana nare nsena wala hada bo ka ya janne bara mala sim ma jande ha dula han ta tanya nta harin ana tankili habu nyala simma ako kibirin bo janne bar ni nga fo yen jang nya jang ko nte yam bu nyan toti wala hatu nga do haytata ngala sima iyaji ngala harfo la saha o mo bu nya dangalati o kono la ala sago annabi sago alu sago ndefana mbata nyahali mbata sewa kunisa bun kono kumo ni haje o folo hakente nyala ala ban haken nyala ngatarato
hasia kunisa wuludin fanga doluti ni ko wo mi tefa malu men bi fala budu kuma dula tente yen foni ngon ko mbade mbi tantula nte ko be karafalin kunisa mawo matan ko karafaima parce que moho hanamadi nyam ku golen nati moho menga moho ya donota obe adono be bunya lo bullale a fe moho kelina bulu même ma donota woto kunisa ni batakafu kafundin tementi ni moho ko ke e hadi yen aite la ko yo no ya ita na la ko ngadi yen ni man di nyun yen inten kilila hantara nyim benga nyinto inten kilila hanyim bunya la simma inten bunya la fusila tubango hasia bar inte fanan faranso man fo ngani la harfo kan ngum be karafalen kuni sama wo inshallah ala sago annabi sago donc o dingira alam miya fo no kuni sasate hadinya hala degere men kan wo be sonde mele to ngolon ne ke baro awalmo ha fatan kuni sa dingulula nte mutanyala donc o dingira alam inshallah mbata me ni ala kita menna wosake alama talam be kendo donc o dingira wala musalli ala ahmad ino ala baraka mente na vice president yo barngal albata ale surba minte la harfu leme ale surba sobe fa ya tifan fa tola wala kan kilintigo parce que boro borna kete un koto vice president felen trésorier feleja afanga ba kalma ale surba habe bole ni ko 500 euro asabo ni ko 600 euro asabo ni ko 1600 asabo ni ko 300 asabo ni ko 150 asabo Allah asako asa sigisi fana ko na sa mo motive fana tugo fere telefone na sena ndenga telefone ala albata je mo min ta kuni sangate farda la ngade o fa motiver khasa sa te mo o fa jene mi ngate o atafanga la ko sabo atama longo bar Allah ko sabo ha le mo sama nga ku do ke on ko to am mo motiver donc alkana no brajo sila ko to fo ambe awa ale fodo jarabe etata da bijan wala ale fodo jarabe atel mu trésorier te un koto hambe harfu min ba fana nya yun koto awa ani historique na se do dinyas fana nya yun koto e trésorier ya ma fanga la alko fo na hambe fo na famo stam makafla nyamina wassalam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام مبي جماعة كنتنا مبي جماعة تانتلا بتك بي من دول سوى لمبالتي دول سوى لمبا pas particulièrement et quand tout le monde sugandi konga inkule trama dول سوى لو man tambina parce que ni mo lora mo keme ou mo keme ni ko be jamina e ga to lu sugandi alman wolusi sakora ze sito ni na ta to sugandi kaloga o ko le trama ni o ko trama ta ha ta si a finalement gasima ali soto ali sa ale tantu back ali sa al tantu back al tantu bale moti godiko ina minna godiko masalanta de hada madi be me godo nyala kanga fo godo ko mo mimbe fola ko ma ani nabo te kenala tiginte godi mungola be mimbulo tamu godi mungo enti wontala ay mimbulo kono wala tam godo wala faamu ngay ndam de jalu minna ngamma de njang sinya kilin sinya fula ngo ngagudo le tigi ulungi décision kitato ngagudo le tigi dans 300 euros par personne par tête kungoku ko 300 euros sera ngo 300 euros sara damuta nata reno deuxième reno minke alay makilia nata bu 300 euros nata 500 euros igoko nga 500 euros sera ala jourba min teminje nditen aketa les premières personnes minga 500 euros la kamali utuma bata 300 euros sera anata la 500 euros la kamali kunsangante kakande nga avangante bukengante tu angalemo
parce que mo do lu ndana si wakati do mabi kuma wa gole parce que bon ya lo meskeneri do be keri be bi réserver ko nyaale jendi wodun ni min den tala ko la o man fo ha ko nyaale jendi to da famu ala ko ni aminke ha ke jawujang hari ake je ko to la har nya bi la et puis wana misiro mi muindi ten misiro na ko histoire khaja mbeteke lu no ngala kalifa la meja mbetigira ala kalifa ko otu mumba tay ko dam tabi be ko to film mo mal mi ko do wara jaminda ala kalifa ko kakande na sogoboli banko mafde la ko na sogoboli banko peut-être mal parce que ndolgalo nin tolgo ngo sogoboli banko ndolgalo sogoboli banko misiri folo atali yenda ga ndengo jaga biala ko to jiti mais ala kalifa le kumo kono ndena talon ha ko kunja misiro la ko to jaga biya misiroti jaga biya le no ko to satela kuni sati mais misiro ken kuni sa misiro na ko to jaga biya misiroti ala kalifa na to fo nu o be nga kilo la daba mu ndo 300 euros sara damda nga 300 euros sara nga san killing koto pardon 500 euros ko nga san killing koto ha nadal saka tugun nga la saka ka me benno ko fu nga ta nyato nga gulu ke 1000 euros ti daba mu 1000 euros fana ngo sara damda nga sali do ke jang ala dani asali do tan ta re non tono meridal jang ndata usali to 1000 euros ko la luta urunle ko 1000 euros sara ulungu kamari minja dumba ke minja na banden tasbu ulungu anata yi agala gudu compléter ulungu le agala gudu sraje le ulungu ha compléter jamaatu yi ta famu gudu impom listin tambul la jam non te gudu srata nyaminna han nata tasali kono luminna o godi ko abebe listin mbulale abe saveri mbulale ndata sali kon nata foko salta nata salita ngaja makili khaja akili akaramba akili khaja ngo kili khabisili mo kili khabari be kili khakakande kili khatiba bol kili be nata ji ala kamillon wasata ngagudo min soto no wulun agudo sembo bu nyata agudo takata fo 72 ou 73000 euros ngamin soto sali kon laji et voilà silen godi ko masilan tabeteke inyalu de kunisa bigini fardala da salamu mo lu beje wonu ko xafsan tati mais yima de godi mungo nyi xana kan kira da dun tabulle ko ngala mar ana kan kira da ba mu ndo da ma ile nga godo konti ya godo inta xa dun tabulu ko ha confie na ko godo la mar wotu mo man konti soto konti tunti ji nde da ku danger limbale fo yente parce que nte gola nya soto mbedu na soto le mbedu na su mbe gola sule nde ta da godo inta ngabla minto nya 73,000 euros intra mbende kunna bungula jele yo da famu nduta wole to han ndata konti soto yo da famu godi ko masal ndade nyana min vale godo tigintala godo min bulo tamo yo da famu godi mungu ma va seki na fe ngulu kay to godo min na mofo me kay tinte godo godi la godi mungu min bulo wole tamo ko tatante yo da famu godo nduta nda bulla ya kadu kilinke kadu fula fanga ya ni mala min e konti ko nyabula ni mala min na ta konti ko nyabul to nga godo inta habla konti la ko mala min e jaminna yo da famu ulun ta fanga sula ci tabete ke depuis godo buta mbulla nata godo bula konti la de mala min depuis a konti la ka a konti ribula namma ntena to godo mfana ni tata jang 50 alon jang godo ko ni tata godo bi bula 50,000 ki ba bula konti maison non maison parce que fi godo na godo ya so to nyadi ni ma so to nyafa maison bon ntena ta godo mbula doni hangodo godo banta mbulla ha bante bulla bula ji yo da famu ni mule ton hay sori kina sifa mo gole godi ko tamita nyaminna yo da famu après baro na damta ring nata godo mfanna bole doni halta godo hangodo banta godo bani sile o masi nata fo ko bi 300 euros sara tugun khala godo ka 300 euros ala ka million bi man na sara la bari mo sama na godo sara après na trésorier ke par raison yo da famu suidita voilà suidita o e ko ke e do ke rube non guno marbe jaminna do ke ta Rouen do ke ta Paris jang yo ta fa mu fan su konte na te ke Paris jang godi makan na woti o godo fan lati nyon kan o tata o godo fan masi yo ta fa mu la bang inata décider
khake ko kabilu bun kono par exemple ni akun sa alsaka kabilo min beji karamba ya no karamba bun kono quoi ha kewti gasam kunda dumbuya kunda siso kunda khata wonya habi ni take anim fardala ta fam ugudu fana madinta ala na take gudi bada da soto faranto wori ken nata misiru le ba hanja jammin naten gudi ko tamata tenne c'est-à-dire njana fengel quoi xareji metron man do détail be kono parce que détail ya sia c'est pas ça yilu ngole ke bata famu gudi ko tamata tenne hanja si jammin to bite nje jammin na bite sile hambi ala sagu annabi sagu jama sagu moya ya fi damuta ajan si daminto njana sala bangale matin misiru batalu mavra amisiru sifante te motono parce que dunya yi baby takan peut-être doze na lo minga siati mavu bunyale de mais misiru ni sak misiru ma ita fanga jati salon ni ga skilling blatole imeni misato o fana nketa nyaminna medu be da tato ndani malamina ku shama neke parce que bon ari ndami volte parce que alors dunya yi ko man sonia mais nje modernité to dunya moderne la tibi parce que ndoka damta do opposé ta la assistant koma kon kana assistant ta kana ingénieur ta kon kana ingénieur ta beta fa do l'opposé o male ko ngadu maçon bul mais ndani malamini ani motolu nga opposé ko fo ingénieur la kana baro ke modernité aketa moderne fanantu nyaale beta fa mu ani mokutalu mais silen hada badin ko wo nyala ben mais na ben tekilinto c'est pas la peine na ben tekilinto wal kana ali kana ma de fanga fa ma de na lu ki alu khay discuter ndaka so nyima ita man so yimma ngole saxa min mun avantage ting nganonta akol be ketatene wato do guno mari opposeri wato do nte opposeri wato do mara mi opposeri wato do lu fenga to di ala mfanso opposeri wato do ba ko da opposeri mais nten na reno min beke ni majorité de gasta nyami nga dejon ta banta ni arite opposita sile mais majorité ke mbata songama ali ndetalale wole dun keta hanjana si baru jamin to te hambi ala sagu annabi sagu jama sagu mbe jama betantula ala usmani mba tantula isata voilà exemple do veloti allez si tikere la lumina moi je t'ai réservé si tu me créer la lumina kuni sa siti ko malamini ndaka fede ko si réservé nko moi je pas pour ça nko parce que manzi o mafolo mais aketa avantage lati aw wole mu dunya te ko mo xol me ben ku kilintono dunya fo do le rason kudoma do yi bangama mais albe avancer le wonyale xala xasi albe abe ni majorité son tamimma alu so ma parce que peut-être ndaka kilo ousmane ndaka kilo ni taka kilo ntekilinti mais ni taka kilo la tam do hakilo kan alu ndeta otuye atol fulo hakilo alu ngata kama hambe ala sagu annabi sagu jama sagu mbe betrala mim fa njana foten godi ko tama fangala ko sate kunisa ko kunisa kan sababo kunisa fana mo kili a 50 € bo hala yin sabo inkan keni musu mine parida mo mine parida mine france e da salamu wonya bigini wonya fardala wonya mirvinsa wonya na ala yin sikili amna fardala yin sikili bigini yin sikili e da salamu yin sifula nyimbela wula mumma jamaa mimbe nala nkana malu jamaa ye nga jamaa ruswa be satisfaire nga sagiya ka ke kuti iko na misiri ko keta nyamina na misiri oluta ama tota na fengo fana misiri dailo fana kunizangalo ka ketenne akobe nta mfana nga kete beta famu wole mdunya te go kenati hambi ala sagu annabi sagu mbe jamaa be tantula mbe duale beyen mbe duale beyen jamaa fana mbe duale beyen jama misiru lota ke ba min hormoto ul hormoni barakoto inshallah minga min kato ala bite sarala misir ku baron tendi hafu ko fi to fo micro la hafu ko itel ga inke ni ta dal skilling bulato ya dal skilling min bulato nya ani ha baro min kato ima ke mo ya ki fangale ala bi sarala mo sarante jombulu isara be ala bulu wala musallam madi yo barngalo albata harful beleme khata folo hana bla sai na albata beleme kunisa jamen lo au programme onjola kan abata loho la le 23 décembre 2022 ni kunisa je alma italam be kendo la habe konton khata mo folo ha mo ba minga dalso kiato min kuma tato minga takama kiato handa be 50 konton ka ke sore
wata fam mal ana ha mun kewlo fa bar muso do la ku do ke ni wato ado ko de wala ah mun fanga ke wala aspirateur la sa wala habla misiro to wala almun ni barajila sila ya guno mare misiro batallo sa photo jël wato be ba photo do hal la ba nan ila harfo la mele awa ko sa jana si jamimma akono la ke wato mo wol ma kum photo hada yellu ngo fanan na mele sila wo bente wonya sila misiro batallo nte ba fe akudo lo nga ko don tata la hanje awa ngaje visite bare manno obe lo na ko to folo misiro asa mo abe nyaade eta sanani ko to mba killing folo nyo asa mo jaluta sabanyo ko munu be misiro en fango ala minin en fango to kinyan ko ni sarjim tala ko ni fango lo wolbe ani joxe ko la be bata ba ko be banta mum be turinje forten silen yo alhamdulillahi rabbil alamin ala usmani al muharakala niye amin ya rabbi ala usmani misiro min naje kunusa nse donni fala ko to bar mebe fono foni tigo sitaji ba fani amandi misiro ni atala fang la démarre babe misiro na koto yo parce que eje kinyan ko mema kinyan beleje parante misiro fang kono yo ala sarani bemba wala beletaji sarani fantoma ke ba in sababu ha jame na si kunisa ba onna alfalu etolu toujours ko tarla de wolun karamba nga wolun alfa ba temo tono abe kunisa le wala ka ke sugubul banko hala saka ko misiro ni o bunya kama horoma ata misiro ndi kunisa ma nje femba la bulu alhaji ala sew sarani nito ala sarani to la tola wala karansew wala be belerinje misiro ni morku beje ni yo sawante na takata ase tuja min la hansa ni wato gasi o place dadarin kendo beje o fanan ko la mi soare konton na jana la equipe haja mi soare parce que mun nan ko misiro en ko se do fala ko to bar mebe fono ni dun tam misiro kono ni ma fi kinte Europe le mela nala parce que salji mutalla bija nyamil la misiro la jan abije wunyale je fona me manke forage bije abe sate servi la jela abe misiro servi la jela yo aso be kele bun fen ni nalota kunu sa nyin tumo ami soirée la forage na ha je be bota jele ma témoin fant ça ma témoin net wata me ko di donc ni bata may ni kam misiro no koma mbe donni fola la to barenta be fola bar surprise ci man be misiro na koto ba kun sa fana mbe kuma kilim fana fola bi nge camera la dunya fan kilim be nya benna wallahi mo ni sita kun sa misiro kono hammo min bi le khatra atala sa hammo ke inshallah mo bata ko to bombata mo la bujan o bata belgique la taga convatra si chauffeur la mo atata hanji agata pisamba ni ngudo dumbuya kele mu wolungi hala duwa ke ni ala la duwa jabitale ndinke ni fele jam manju nge min fole be bala mela ko manju wankili ka bata konto filala ke tikola nka nkibe min kela 100 euro nyini na ka enta me hala ta kun se duwa ye ala ka man soso biten anal estati de la rinja la sana konte abirin kili jan sa la sana konte abirin kili jan sambe koto ja ko ha to bla listo bi san lay nasu mun tanka en ka do fa bla kun sa jame to o fana na estati felari kun sa histoire si amam biji be min fo la bar ngile ntolbe se warne dante binna ka be mumma alhamdulillah rabbil alamin alfa min najama jigirin nganne nyima min na ga ta kun sa ye anin kun sanga mu me bele dini alabata nganne wotimma ila kamera en sababu ani ala na la kila donc ko kono nimba si jang kuma se amante nyambi président français hal da fa fulale asawo ita alhamdulillah rabbil alamin ala usman al muslima kunta jang dilima kunu nindala ba ka intertien kele alay seti dindala ba asan so bele kari abata sia sanji tandi ko bata abarna jamilla atele muje sefu tibi ateto muje sefu tibi kunu nata namiran ko ngata buje jami'on da la ka bata si ba altala man so ne yake beye bar ni tigo ga ko lu prévu junna
ishe no tarlato na tata kul Kenya sa comme biye ko Kenya aga tapé mois de novembre décembre biye 990 €, presque 1000 €. Bara nata ide do dimma ko ngawla saga nga recensement ke mogo ou mogo bisaba ni a groupe engagé ate se demande que Air France ishe no réduction ke la yin mogo 500 €. Air France biye ni mogo sa sara 500 € fana ibso na sara la kunya sama 500 € ni ala se ko andab sa go isago ni wata may nin kawo ma o fana proposition belege barante de comme 1000 trombe rubé de be France yawla 06 47 31 43 58 ni kan kilimbe dunya yawla ba on te barakante be conseiller te hakeb jame on ba be se wari e ikan kili wato wati be preri hata da labaya ni lefte gasara doni pour que to ça fait ni lefte ta le sile mois de novembre ba décembre ba bié da ko le décembre bar ni nga engagé na ga demande ke ali yante sta décembre donc wala kem bi haketu la ka salli ala muhammad yo barngal albata na vice président bala harfo le mais jamen ko yinto hafoko kunisa jamen lo ni alasonta abe jamen abe dayele la le 23 décembre 2022 ni kunisa jefango albata ala harfo le mais ha mi ta kota ni biye ko fana parce que biye da be gole aron wakto woto na mba fe biye da hadia awa nga groupe biye ha biye groupe biye ha wosan satar biye da sa dia sa ke moitié te wol yote 500 €. Ala sa wana bisa so be bata ala téléphone numéro fana neme awa nimbe nya lamba ti sa contacter awa hambe be na la kumo da fa la jamme ma wol mun na président ba fa la harfoti awa harfo min be jene itata ha da fo hala bango awa bata be le me se wo min baye nyin ko ta ni nyale min baye ko to awa misilimo li yambar ngali ya afana so ita nyin ko ta ko fonna fa mo sama kafni amina wassalam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ببارين البي كونتنا بي وراينا نالفايا من كتام فاندين سارانيتي. نتولو نورمالمان مان كما لو أنت النبي. با ني إلى الفا لكماتا من هي بولا كيلارو نو لكماتا. ila bureau kono fana mo na vice président batakuma bureau tola otum batam be wasa trésorier batakuma o batam be wasa barsile bon occasion la mu voilà occasion la mu mo mediketa hilom fe de ma bahulu nsoro vokenen wato be nsoro vasitela kon de ma baho folo mu iteleti nta usman fem be kuma sitela ala hake muhammad ni wala donc mbite folo tantula hala de ma baho beka ben alpha le temps là puisque ni mo alpha la mantem mantabem bala muinti alpha le hibula kilaro la o kilaro tata réussi walfa folo mo mvandi saraniti e kalfa ngamingita ko yin sabu ma mataleti are amanto luju puisque ni mo ma fereta dundi isalon mo memmo ni mo fundo seniata e kana so ina hakele nari kelte droit bino lale parce que atente kula ma relation de meto ite donc la doa ani sate lulu mo holu fori tantu fana betege puisque watu ninga gudu ko fo ninga gudu ko letege wallahi ba pareri kiba musuba donc ben sifa ka fi ala khanta da ma sifa de fo sate lu khabben hambi nan man problème so ton da matema fempen dim fota ntumbe konto filira da sata tara sana sabuti min so konto filo buje be mo ke bal la dualati be bari ngal be tantu la ko monte siala bari nga min tofo mamin tofo in ko dabata tul men nga sal talu men ha mo réuni na réunion de fond ngo min ke tebo kalmale nga bari nga be kili be nata bibi no lo misro image ira allon ko misro lakka da jalarama le 23 décembre 2022 be se walale isalon ki ra godo dun kuminto ko marugo batan dema abata réussi donc be o mo folo hata da muto hala banga mebe to fono bar be se ni long ko alfa lu fundo bi beku alfa lu sago da mu be hatara ni men re e fanso te be hatara misro nakato puisque misro naka e comme fanso rani rafa misir sate nani mala no siba be kerim folo sate nani khadde halulu be khadde misir kilingala
o man siya de o mal tantu baleti hake fanan problème man taraje fitna man taraje o mu al tantu baleti donc o kata benga nin duwa minto be ala tarala fala mi so benga continuer nya kila hormona barko sabla ken bari ngol khata tubama khana kakandima khana abbe mbi betantula mben na bureau kono tantula parce que ni ke koti hi ka ko nya konti mo mini be mini dila ni wol manson amebe ni mi lo fe ni ko ka ke alaka idée le fo alla idée le mo xomma ala boto ñu xonkoto wallahi kilime fusino mo kilime fusino ala de marko be mutako kete kilinti ni nga mem muta nen ñoo fa man traje dron be ame tambiti lulo lan sa ñoo fa am tugo na kulme me o mal tantu balati donc o vraiment bal tantu lola mbe kumo don neja ngamin fo dron mbe bari nga be tarala mbe ruwan voilà mbe ruwan gol pisente famo sate minna na khalifo bije wala mo mbemba saniti aka misir ko yinda mutadinge atala khetan na pilier batiji ngari no min fanam beke na khari no siaman neke ase bulan ko mobile ko non sa trading graciama bata han limos wo meyna no ale ayo wala arwan jama be hibile lo nyina ko ha participation minke hilo ulta hilo fo ala misiro ben donc il fa bata misiro je ila khara bunya bayinto fa ko misiro ka bata lama mor décembre la mbertara la fala misi ka jamati ikata jamati sal kono mbertara la fana fempendi ni kata jamati e ka don bo misiro na koto mbertara la fala misi be ka jamati misiro bi ja benta comme na vice président nga fa jamina misiro sifa ma fo asifan tete moto ba bombe fona ba rol be bari alhamdulillah voilà alfa bata sewa wala fam importanti ni alfa sewa to mo important balati donc wala bije xabari nga be konto xa katu lawo kan ni tata fem fo jam man taxa ben arsala ko mu xakilo fa kenya moti wala mo wassalam on va na fidawo nga fidawo naja awa al nesige ifa na ke nesige nga fidawo yinke ki ana duwa yinke ala sego ne sego ala sego albata harfo beleme hata folo hala ba albata beleme awa nabi réunion abe bende nama kunisa jamen lo jama ko hana jami dante muslimo mu me bel kafrin katrabe karamba inja hama khata jama khata bala hantu bala katrabe awa senegal ma gambi masto guinée bissau masto awa ha muslimo jamono mu me bel kafrin masto van sarani ha min tara awa mbulla ko ha woke wolmu sawante la kote awa na alfal min sawata ana amu hoto mala muskunduna ke kunda ni min hajame na ko damuta awa nim bibi awa itulunta keren ko ha awa fidawo kiya ni misil sawante me bel kafringo awa ala sawa ni sawa sawa janalo fidawo kila wolmu wassalam alay usmane tuba khalifo yo nyinatako yo ala mfa ngakangatel to hofu ko fanga damu tadula oto hakilo naxi ma hanku to lo moti awa ala khara bu nyaabe je khalifa la khara bu nyaabe je bu nyaamen tahata akoto kan ni altala batisa godu ngoto atimmoje kala tele nyala woto mfandi mfa ila khara bu nyaabe je ini la bulun kono mo woro wulo Allah her bunya beje mbata benyento alfalu bata benyento ko le 23 décembre mbe jamen dayelo kala ila her bunya beje katarbe do holuma wala beje alasago annabi sago isago wala musalla muhammad fatiha kanda fatiha ita fatiha ta kalma gudan gol ma bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim allahumma salli wa sallim ala rasul allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina ay surba bismillah
وعلى آله وسلم صلوات الله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى الله عليه وسلم صلوات الله اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد المهم